येवकार हा समृता कणगावकर. सुरतपुराचे हेडलाईन्स. कदंबा ड्रायव्हरान मारलो ब्रेक, प्रवासी जाले जखमी. दुचाकीवाल्याक वाटावपाक ड्रायव्हरान मारलो ब्रेक, रस्त्यार चल्ला अंडरपासाचे काम. मडगांवात चमत्कार, 21 कोटीचो टेंडर पावलो 54 कोटीचेर. दिगंबर काँग्रेसींतल्यान भाजपात गेल्या उपरांत वाडलो टेंडराचो आंकडो. मडगांव शेडो कावन्सिलाचो पोस्टरा वरवीं मडगांवात जागर. क्रायम ब्रांचींतल्यान पळून गेल्ल्या सुलेमान खानान उपसभापतीचे घेतले नाव. पुलिसांचेर ना विस्वास, सीबीआय कडेन दिया केस. लँड ग्रॅबिंग प्रकरणाचोय संदर्भ, एसआयटी कांयच करची ना, म्हापसा गट काँग्रेसीचो आरोप. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मंगळारा फोंडेच्यान पणजे येवपी कदंबा बसीक फोंडेच्या कदंबा बस स्टँडा लागसार अपघात जालो. कदंबा बसीन फुडें अचकीत येवपी दुचाकी वाचोवपाक नेटान ब्रेक मारलो, जाका लागून बसींतल्या प्रवाशांक किरकोळ दुखापत जाल्यात. ह्या रस्त्यार अंडरपासाचें काम चल्लां, जाका लागून लोकांक येरादारीत आडमेळी येतात. पळयत कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आज हांगा एक कदंबा बस पणजे वयताली. ते पणजे वता आसतना मुखार एक स्कूटर आयली आनी ताका ब्रेक मारचो पडलो. ब्रेक मारतकीर बसी मातशी फास्ट आसली, पण जे ब्रेक मारलो तेन्ना जे बसी लोक आसले तांकां बरोच मार लागलेलो आसा. थोड्याक हॉस्पिटलाक व्हेल्ले आसा. एकल्याचो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा. पण हो रस्तो जो आसा हो खरोच रस्तो डेंजरस आसा, कित्याक हांगा जो काम चलता. आमी गोवात न्यूज केल्लो आनी त्या न्यूजाचो इम्पॅक्ट म्हणल्यार हांगा जो बॅरिकेड घातलेले आसा पळय, ते बॅरिकेड जे आसा पळय ते सारके भिरांत दिसपाचे, कित्याक ताका मोकळे ताका पडूंकूच जाय. ताका लागून बसीन आपल्याक कंट्रोल करपा खातीर ब्रेक मारलो, पण तो स्कूटर गेलो. पण बसीचे लोक जे आशिल्ले ते बसी लोकांक खूब वेळा मार बसलो आसा आनी तांकां खूब त्रास जाल्ले आसात. हे रस्त्या खातीर बेगीन बेगीन हो रस्तो बेगीन कंप्लीट करचो आनी जो फोलेन जो आसा तो फोलेन बेगीन इनकम्प्लीट आसा कंप्लीट करचो, लोकांची मागणी आसा. तू पणजे वयताले? पणजे वयताले. बायक झुप्प करून रावयलो आनी हेणेन ब्रेक मारले. ब्रेक मारतकीर आमी हात बीत खंय धरून वतले, मागीर आमी सुटून सकयल पडले. स्टँडींग आसलो तुमी? स्टँडींग एकल्या कोणा मार लागलो सांग चडणी? दोन बायलांक मार बसले. मातशें तसले ते हे आसता पळय हँडल ते मातशें लागले आनी पांयाक मार बसले. तेजेर पडले आनी व्हडले काय जालें. आतां हॉस्पिटलान व्हेला न्ही? हॉस्पिटलान व्हेला. किती जालें? पडलो कितें जालें, मुखार एक टू व्हिलर वयताली, तेका वाजोवपा लागून कोण आशिल्लो पळय गाडयेन ती दोगांय पांया मातशें मार लागलो आनी ब्रेक मारना जाल्यार हांव कितें घालता आशिल्लो सकयल वयता. वाटोवपाक तेका वाटोवपाक ब्रेक मार लागून हांवें ब्रेक मारले टू व्हिलर. आनी ओवर रोड जावन डेंजरस आसा न्ही? सायडीन घेवपा मेळना न्ही गाडयो. सांग तूं बसीन बशिल्लें? हां, कितें मुखार कोण आयलो? हां, मागीर कितें ब्रेक मारलो बसीन? हां हां, तुका मार लागलो? गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.
रावणफोड वाठारात 6 लेन ब्रिजीचे काम चालू आसा. 2021 वर्सा टेंडर जावन एस्टिमेट 21 कोटी असलो तेन्ना दिगंबर कामत काँग्रेसीत असलो. आता तो भाजपात वयतकच परत टेंडर काढलो तेन्ना टेंडराचो आंकडो वाढून 54 कोटी कसो कितें जालो? मडगांव शेडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन प्रश्न केला. कुतिनोच्या फुडारपणाखाला मडगांव काँग्रेस ब्लॉकान रावणफोंड रस्तो ओव्हरब्रिजाच्या बांदकाम सुवातेर आंदोलन केले. ब्रिजाचो टेंडर 2021 वर्सा 21.32 कोटी रुपया आशिल्लो आणि आता 54 कोटी जाला. हे कशे जाले ताचे GSIDCचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन स्पष्टीकरण दिवचे सावियो कुतिनोन मागला. दिगंबर कामतीन भाजपान प्रवेश केल्ल्यान रावणफोंडेचो 6 लेन ब्रिज 2022 वर्सा 54.13 कोटींचेर पावलो. हो फकत देवाचो चमत्कार आसूं येता. पक्षांतरा खातीर ही भेट आसा काय कितें असो प्रश्न सावियोन मुख्यमंत्र्याक केला. आंदोलनान दक्षिण जिल्लो अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा, युवा काँग्रेसीचो कार्याध्यक्ष महेश नादर आणि हेरांनी हातून वांटो घेतिल्लो. आज आम्ही हांगा जमपाचें कारण म्हणल्यार हो जो ब्रिज रावणफोंड ब्रिज 6 लेन रावणफोंड ब्रिज ताचें काम हें जालां, सुरवात जाल्लें आसा. आनीक हाजें टेंडर 2021 जाल्लो तेन्ना आमचो मडगांवचो आमदार काँग्रेसी आशिल्लो आनी त्या टायमार टेंडर आमी पब्लीश हें केल्लें आहा, प्रिंट केल्लो हांगा. तेन्ना एस्टिमेटेड कॉस्ट दाखयताले 21.32 crores. मागीर तो BJPन गेलो आनी इमिजिएटली BJPन वचून परतून टेंडर जालो ह्याच ब्रिजाचो आनी तो 21 crore आसलो तो 54 crore जालो. आनी हें आमकां समजी काय मेळना की अशें कशें जालें तें. सेम स्पॅन ब्रिज 50 मिटर कितें स्पॅन आसलो आनी हेर म्हणटा मागीर तो एप्रोच रोड हो 21 to 54 crore कसो जालो सांगपा म्हळ्यार जो कन्सल्टंट आहा आमी कन्सल्टंटाकूय फुडें हाडपाक सोदता कित्याक कन्सल्टंट एपॉयंट केल्लो आहा श्रीखंडे कन्सल्टंट प्रायवेट लिमिटेड आनी 2021 जेन्ना एस्टिमेट दिल्लो तेन्ना 21 crores इन्क्लुडींग ऑल अदर एक्सपेंडिचर्स 21 crores दिल्लो आनी ताणें आपले एस्टिमेट प्री टेंडर चार्जीस 9 lakhs ते घेतिल्ले. मागीर हो परतून तोच कन्सल्टंट फ्रेश एस्टिमेट हाडटा आनी तो दाखयता की 54 crores पण आनी थिंगाय बी परतून पेमेंट घेता. आजच्या दिसा पासून ताणें 67 lakhs फक्त कन्सल्टंट घेवन गेला. कितें सुमार काम जालें तें तुमकां खबर आहा. 67 lakhs 67.46 lakhs कन्सल्टंटाक पावल्ले आहा आज. आनी हेजेर दिसून येता हें जे GSIDC हें काम जे चालू आसा GSIDC थ्रू आहा आनी GSIDC जाचो चेअरमॅन जावन आसा चीफ मिनिस्टर अशें दिसून येता की कन्सल्टंटाक घेवन हे कितें तरी व्हडलें हें स्कॅम करपाक सोदता हे लोकांचो पयशांचो. कित्याक 21 to 54 crores जावपाक शकना. आमकां डिमांड आसा पळय सद्या ह्या कन्सल्टंटाक पळय सद्या टर्मिनेट करपाक जाय आशिल्लो कित्याक ताणें एस्टिमेट दिल्लो 21 crores जाल्यार ताजोच एस्टिमेट 54 crores कसो जावपाक शकता. आज म्हाका दिसता की सावियो जे एक करप्शन हे एक्सपोज केला हे रावणफोंड ब्रिजीचे ताणें सगळें सांगलां हे तुमच्या माध्यमांतल्यान हे आख्खे गोंयचे प्रोजेक्ट आयज कळोवन दिला की 21 करोडाचो जे टेंडर एका वर्सान 54 crores जाता. ऑलमोस्ट मोर दॅन 30 crores एक वर्सान वाडटा. हाजेर सिद्ध जाता की देर इज टोटल करप्शन इन दीस ब्राश जुमला पार्टीच्या सरकारान. आयज पयला आसलेले खंय CIDतले क्रायम ब्रांचान जे पॉलिटिशियन पुलीस क्रिमिनल नॅक्सस तशेंच हांगाय चलता दिसता म्हाका हे नॅक्सस हे चोर पुलीस पॉलिटिशियन्स आनी क्रिमिनल्स जे करप्शन एट द हायेस्ट लेवल इन गोवा आनी जे आमचे सावियोन सांगला ते भाशेन GSIDCचे हे चीफ मिनिस्टराक लागता हो जे चेअरमॅनशीप आनी हाजेर एक्शन घेवचें. म्हाका दिसता एक्शन जातलें पण म्हाका दिसता आज एक गरज आसा की आख्खे गोंयचे प्रोजेक्ट रस्त्यार येवपाक कित्याक आयज पयलें जाल्यार देर इज लॉ एंड ऑर्डर देर इज एवरीथींग इज डिटोरेटेड आनी जे वयता थिंगा करप्शना वयता थिंगा स्कॅमां सगळे आज आनी कांयच ना म्हणना सगळीं स्कॅमां येता. आनी एक मडगोंयचे जे हो देवा कडेन उलयता तो आमदार हे आनी एक व्हडलें स्कॅम. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसाउपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. रायबंदच्या क्रायम ब्रांच सेलींतल्यान पळून गेल्ल्या सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खानान जो व्हिडिओ रिलीज केला तातूंत म्हापशेच्या आमदाराचें नाव परत घेतला. पुलीस निपक्षपातीपणान ताची चौकशी करपाची आस्त दवरूंक नजो, कित्याक तर तो तांचो सभापती. देखून ताची चौकशी सीबीआयनच करची, म्हापसा गट काँग्रेसीन मागला. क्रायम पुलिसांचेर लोक विश्वास दवरून आसले, पूण क्रायम ब्रांचीतले सेलांतल्यान पळून वचपाक थंयच्या कॉन्स्टेबला सयत हेरांनी मजत केल्या अशें सेलांतल्यान पळून गेल्लो सिद्दीकी सांगता. आपणाक बडोवपाक लायलो, बायल भुरग्यांक मारपाची धमकी दिली अशें सांगलें आनी ताचे बरोबर ताणें भाजपाच्या म्हापशेच्या आमदाराचें नांवय घेतलें. पूण म्हापशेचो आमदार उपसभापती आशिल्ल्यान त्याची चौकशी निपक्षपातीपणान जातली अशी अजिबात आस्त ना. देखून सीबीआय कडेनच ही केस दियात, ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकार आणि विजय भिके मागतात. पब्लीक डोमेनान ऑलरेडी सेल्डीड जी इन क्वेश्चन आसा ती ऑलरेडी पब्लीक डोमेनान आसा. ना जाल्यार हांव तुमकां कॉपी दिता. तितून आमचो फॉर्मर एमएलए जो आसा फ्रांसीस डिसूजा तेजे तो कन्फर्मींग पार्टी म्हणून आसा आनी स्पेसिफिकली तेणें त्या सेल्डीडान मेन्शनूय केल्लें आसा की आपूण परचेज करिना आनी अमक्या मनशाक ती कन्फर्मींग पार्टी जावन तो हें करूंक सोदता. सो तेजे जे आतां एलिगेशन्स कितें तेणें केल्यात अगेन्स्ट आमचो करंट जो एमएलए आसा, आमी एक्सपेक्ट करूं शकना की फेर इन्वेस्टिगेशन जे मिनिस्टर्स आमचे आसा जावं आमचो डेप्युटी स्पीकर आसा तेंच्याच गव्हर्मेंटाचे फेर इन्वेस्टिगेशन एक्सपेक्ट आमी करूंच शकना. सो जी तेणें डिमांड केल्या सीबीआय कडेन इन्क्वायरी जावची म्हणून, म्हाका दिसता ती इन्क्वायरी तशी जावपाक जाय. कित्याक आमी पळयलां की म्हापशान खुबश्यो अश्योच प्रॉपर्टी झोपडपट्ट्यो घालूंक अलाव केल्या. आतां रिसंटली एक डेमोलिशन काडिल्लें तेन्ना एक एरियेचें कळयलें, पण आमी खोल्ले पळयत कुचेली करसवाडे हे सगळी कडेन ह्यो सगळ्यो प्रॉपर्टी एक तर कोंबिदाद नाल्यार कोणाचे प्रायवेट प्रॉपर्टी जेचेर सगळे अलाव केल्ले आसा. आनी म्हाका दिसना की ह्या गव्हर्मेंटा कडेन इच्छा आसा किंवा इंटेन्शन आसा झोपडपट्टी अशी सगळी काडपाक. एकदां दिसता केन्ना डेमोलिशन करता तेन्ना क्लियर करून नवीन झोपडपट्टी बांदूंक रेडी करता काय जागो. इवन आतां जंक्शनाचेर शॉपां बीन मोडल्या, तितून थोडीं शॉपां मोडल्या, थोडीं शॉपां मोडूंक ना आनी मागीर स्टे ऑर्डर हाडल्या. नोटिसी जेन्ना दिता तेन्ना ऑलरेडी एम्पल टायम 7 दिसाचो टायम नॉर्मली आसता. कोणेन अप्रोच करूंक जाय कोर्टाक तेंच्यांनी करचें पयलीं. तुमी अर्दें डेमोलिशन करून घेतात आनी मागीर दिसतूच ते स्टे आयल्या ती कावन्सिलराचीच शॉप आसता. आतां म्हाका सांगा, जो क्रायम डिपार्टमेंट सोडून गेलो बॉर्डर क्रॉस करता आनी कर्नाटकान पावता, म्हणजे तुमची यंत्रणा खंय चल्ल्या काय? तुमी स्लिपींग मोडान आहात, आयसीयून आहा काय गव्हर्मेंट हो पयशे मेजपाचे हितून आयसीयून आहात काय कितें? जेन्ना सुटलो वाटेक तुमची पुलीस यंत्रणा आसा ती तुमकां आडोवंक शकतात, थंय हे करूं शकतात, पण ते जावंक ना कारण ताका सोडला. उबीच्या ड्रायव्हराक धरतात तुमी कोणाक गेल्लो तो, जो कोण कॉन्स्टेबल आसलो ताका तुमी ट्रेस करतात, पण तुमच्या कडेन तो मनीस मेळना. आनी ज्या तरेन तेणी व्हिडिओ काडला आनी घातला त्याच्या जिवाक धोका म्हणटा तो. अशें तुमी SITचे मनीस SP च्या पोतान नांवां घेतल्या, ही दुर्दैवाची गजाल ह्या BJP. डेप्युटी आमचो स्पीकर त्याचें नांव घेतला, ताका तुमी रेजिग्नेशन दिवपाक लायतले काय कितें? आनी जे दोग जाण म्हापशेचे, विशय हो म्हापशाचो येता, जे दोग जाण आनी म्युन्सिपाल्टींतले दोगा मनशांनी घट धरल्या पळय तांकां अजुनूय बेल मेळोंक ना. म्हणजे म्हाका दिसता ते खुबशे हितून इनवॉल्व आसतले. भायर येत जाल्यार तेंचेर प्रेशर येतलो आनी खुबशीं नांवां भायर सरतलीं. म्हापसाचे थोडे कावन्सिलर आसूं शकतात, ऑफिसर आसूं शकतात आनी MLA आसूं शकतात बार्देजाचे फूल. म्हापशेचो भाजपाचो आमदार जोशुआचें नांव सिद्दीकीन घेतलां. ताणें डेप्युटी स्पीकर पदाचो राजिनामो दिवपाक जाय अशें दिसता. ह्या पत्रकाराच्या प्रश्नाक ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकारान जाप दिलीच, पूण लँड ग्रॅबिंगाच्या नांवान सरकार परत परत ज्या SITचें नांव घेता त्या SITचो वापर कशे तरेन करता ताचेरय ताणें उजवाड घातलो.
Of course, it has to. Now people are associating a person personally with his character and his behavior to his administrative work, and ideally that is how we should be, right? So he's a young person. Is that the direction he wants to lead by? Last time when he has contested elections, he has contested on the basis of youth. Is this the example? Suppose if it is true, I am not saying that it is true, that is why the investigation has to be fair. But if it is true, or if he is involved, if in his presence such kind of atrocities were done to that person, it's not a good example to go by. जी SIT लँड ग्रेबिंगा खातीर केल्या न्हू, ती फक्त इन्फॉर्मेशन गॅदर करून एक फायल रेडी करता की कोणी केला ना केला, पण तांकां अथॉरिटी नासता तेजेर कितें पनिशमेंट दिवपाक जावं ती प्रॉपर्टी परत रिटर्न करपाक. ही टेबल करची आसता गव्हर्मेंटा कडेन, आनी गव्हर्मेंटान ती कोर्टान नाल्यार खंयच्या तरी ज्युडिशियल अथॉरिटी कडेन दिवन करची आसता. पण आतां सगळ्यां लोकांक आतां सद्या कितें दिसता की SIT केली न्हू, आतां आपले कितें तें सोल्युशन येतलें म्हणून. पण ही SIT इज एक्चुअली वेस्ट ऑफ टायम. पण गव्हर्मेंटाक आतां ती संवय जाल्या, कितें जालें न्हू काय आमी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम करता, एक 8 दीस 10 दीस सगळ्या लोकांक हेरस करतले थंय, रिबंद राखयता परत कितले तरी लोक ते इनवॉल्व ना, तेंची नांवां फॉर्म 1 and 14 आनी तेंकाय आपण अशेंच हेरस केला. जर तेंकां इंटेन्शन खरें आसा जाल्यार तुमी इन्व्हेस्टिगेशन पयलीं सारकी करपाक जाय. SIT आनी हे लोकांक फटोवपाक बरी आसता, पण एक्चुअली तेजो रिजल्ट काय जायना. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान नितीक्षा गांवकार आणि मुझेफ शेख. सर्गेस्त श्री दिलीप सरदेसाय अंडर 16 क्रिकेट करंड सर्तीत दीप विहार हायस्कुलान जैत मेळयले. पळयात वास्कोची रंगतदार क्रिकेट मॅच. चिखली वास्को खेळा मळार दीप विहार हायस्कुलान अंडर 16 सर्गेस्त श्री दिलीप सरदेसाय क्रिकेट करंड सर्तीन मदर ऑफ मर्सी आड 8 विकेटींनी जैत मेळयले. मदर ऑफ मर्सी हायस्कुलान टॉस जिखून पयली बॅटिंग करपाचो निर्णय घेतलो आणि 27.5 ओव्हरींनी 101 धावण्यो केल्यो. शौर्य बांदेकारान 42 धावण्यो केल्यो, जाल्यार रुशल स्वामीन 16 धावण्यो करून म्हत्वाचे योगदान दिले. बॉलिंग वटेन दीप विहाराच्या एकांश भोसलेन 7 ओव्हरींनी 20 धावण्यो दिवन 3 विकेटी घेतल्यो. सार्थक कोरगांवकारान 6.5 ओव्हरींनी 20 धावण्यो दिवन 2 विकेटी घेतल्यो. ताका जाप दितना दीप विहार हायस्कुलान 24.3 ओव्हरींनी 2 बाद 103 धावण्यो करून मोखीचो फाटलाव केलो. नाबाद 53 धावण्यो करपी गंधर्व शेटये आणि नाबाद 20 धावण्यांचे योगदान दिवपी सार्थक कोरगांवकार हे बॅटीन सगळ्यांत चड कामगिरी करपी खेळगडे आशिल्ले. अंडर 16 लेट श्री दिलीप सरदेसाय ट्रॉफी ऑर्गनायज बाय गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे, आणि म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयभरान मॅक्झिमम स्कूल्स म्हणल्यार 22 स्कूल्स पार्टिसिपेट जाले ह्या टोर्नामेंटाक. आणि आयज तेजी फायनल आसलेली. फायनलीक आमचे दीप विहार हायस्कूल वर्सीस मदर ऑफ मर्सी इंग्लीश हायस्कूल आसलेले, आणि दीप विहार आयज चॅम्पियन जाल्ले आसा. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू दीप विहार हायस्कूल अँड मदर ऑफ मर्सी इंग्लीश हायस्कूल ऑल्सो. तशेंच सगळे स्कुलांक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता, सगळे PT सरांक कॉंग्रॅच्युलेट करता, तेंच्यांनी हांगासर की मॅक्झिमम नंबर म्हणल्यार पार्टिसिपेट केले आणि इतको बरो टोर्नामेंट तेंच्यांनी घडोवन हाडला. चलो, आज यू आर द विनर, यू आर द लकी वंस. इट्स क्रिकेट. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आप लोग को जीतने के लिए आप हार गए, लेकिन डोंट लूज हार्ट. यू गॉट अ वेरी गुड कोच. यू बी विद हिम एंड यू विल रीच द वेरी गुड हाइट्स ऑफ प्रोबेबली Goa and then probably India, because I've seen 2-3 players. A small boy, नाम क्या बेटा आपका? Parth. Yes, I've seen him opening the innings and lovely. The way you play, really commendable. When I had taken over as a joint secretary of Goa Cricket Association, the first year the tournament, same tournament, late Shri Sir Desai Trophy tournament, we were played on the that same ground, MPD ground. पण त्यांना हांवें पळयलें की भुरगे पडटाले, तेंच्या हातीक मार लागतालो, पांयाक मार, अनइवन बाउंस, कोणाच्या तोंडाक लागलेलो मार. I know that because that time only I have decided like I will try to take this Chikalim ground. So my entire Goa Cricket Association managing committee had supported me, right from president, secretary, vice president, treasurer, and my other members also. They had supported me for this Chikalim ground, which is solely given for cricket for next 10 years to GCA, and we have developed this ground to the core where all matches can take place of a
national standard. Vasco happened to be a place where cricket was played and for the last 60-70 years. And we have created a lot of players in Vasco. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. नायनस सायड इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत मायना स्पोर्ट्स क्लबान जैत मेळयलें. पळयात तळावलीचो रंगतदार खेळ. तळावली सरकारी स्कूल खेळामळार जाल्ले 9A सायड इंटर विलेज फुटबॉल सर्तींत मायना स्पोर्ट्स क्लबान आंबेली स्पोर्ट्स क्लबा आड 1-0 अशा गोल फरकान जैत मेळयले. UC तळावलीन ही सर्त घडोवन हाडली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. नितळ मळब आशिल्ल्या राज्यात सुके हवामान चालूच आसा, पूण ह्या वेळार तापमान सामान्य परस मातशे उणे उरतले. हवामानाची सध्याची स्थिती आणि फुडें कितें आसतली हाचो सविस्तर नियाळ घेवया. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सुके आणि निवळ वातावरण आसले. दाबोळे चडांत चड तापमान 33.1 अंश सेल्सियस मेरेन पावले, जाल्यार पणजे उण्यांत उणें तापमान 18.6 अंश सेल्सियस मेरेन देंवला, जे ह्या हंगामा खातीर सामान्य परस 2 अंश उणें आसा. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण नैऋत्य बंगालाच्या उपसागरार उण्या दाबाचो वाठार कायम आसा, जो फुडल्या 2 दिसांत तामिळनाडू दर्यादेगे वटेन वचपाची शक्यताय आसा. गोंया खातीर आग्नेय अरबी दर्याचेर आशिल्ले उंचेले हवेंतले चक्रीवादळ दुबळे जाल्ल्यान हवामान स्थिर जाला. गोंयांत सुकें वातावरण, नितळ मळब, तापमान सामान्य परस उणें, सकाळचे धुके, वाहनां चलोवप्यांक सादूरतायेचो सल्लो. फुडले 7 दीस स्थिर हवामान. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.